السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بالتلاميذ الأعزاء. إذا نتمم تمارين كتاب الفرنسية المستوى الخامس ابتدائي، الصفحة 198 و 199. عندنا اليوم conjugaison les verbes pronominaux au passé composé. يعني les verbes pronominaux هما les verbes اللي كيكون قبل منهم ديك سو في زمن الماضي. إذا نقراو هاد التكست. Ce dimanche matin, Leila et Maria se sont rencontrés dans une exposition de multimédia. Ils se sont salués et se sont racontés les nouvelles familières. Ensuite, ils se sont présentés aux organisateurs pour avoir des informations sur l'ordinateur portable. يعني التقت ليلى وماريا في صباح الأحد في معرض للوسائط المتعددة. استقبلوا بعضهم البعض وأخبروا بعضهم البعض بأخبار يعني بجديد الأسرة، ثم قدموا أنفسهم للمنظمين للحصول على معلومات حول الكمبيوتر المحمول. أولا j'observe et je découvre. Je lis le texte يعني أقرأ النص. Je relève les verbes conjugués et je donne leur infinitif et leur temps de conjugué. يعني أستخرج الأفعال المصرفة وأعطي يعني صيغة المصدر وصيغة تصريفها. غادي نرجعو للنص. يعني عندنا se sont rencontrés ils se sont salués, ils se sont racontés, ils se sont présentés, إذن هادو هما اللي عندنا يعني الأفعال اللي عندنا. غادي نحاولو نكتبوهم. إذن عندنا هنا se sont racontés يعني كاتبينها. إذن se sont salués se sont racontés. Se sont présentés. إذن لغة infinitif يعني saluer se sont saluer يعني verbe de première groupe. Raconter se sont racontés يعني le verbe se raconter. هنا se sont présentés يعني l'infinitif se présenter. يعني كلهم verbe de première groupe. إذن يعني الطون اللي مصرفين فيه هو الباسي يعني الباسي composé كلهم. إذن je remarque que tous ces verbes sont accompagnés d'un pronom se. إذا كما قلنا حنا هاد se هي اللي كتبين لنا لي فيرب برونومينو. ملي كتجي هاد se هي الأولى يعني قبل الفيرب كنعرفو بأن داك الفيرب هو برونومينو.
هاد لي فيرب برونومينو راها ديما كتصرف مع لوكسيليير اتر. وهاد يعني هاد لي فيرب برونومينو راها ساكورد اون جونغ اي اون نومبر. نمشيو لثانيا جو مانيبيل اي جو ريفليشي. جو مي لي فيرب entre parenthèses au passé composé. أضع أفعال بين قوسين في الزمن الماضي. Quand il est entré, il s'asseoir sur une chaise. Quand. Quand il est entré, il est. Quand il est entré, elle. يعني هنايا عندنا féminin singulier. إذا غنديرو elle s'est assise. Si assise. Assise. يعني هنا في الباسي كومبوزي assise يعني هنايا البارتيسيب ارتبط يعني بالسيجي. إذا هنا عندنا يعني فيمينا سانجيلي. إذا خدا او ديال فيمينا sur une chaise. كون كان عندنا هنا il يعني ماسكولا غنديرو il t'a su sans e. Nous se retrouver devant la galerie de l'exposition. إذا هنايا nous sommes retrouvés devant la galerie de l'exposition. إذا هنا يعني retrouver خدات إس لأن عندنا première personne de pluriel. Nous sommes. Ma tante et ma mère s'inscrire pour le pèlerinage. إذا هنا ma tante et ma sœur غنديروها ب إي كترمبلاس لينا elle pluriel يعني il féminin pluriel. إذا ma tante et ma mère اش غنديرو se sont inscrites يعني خدات هنايا او ديال الفيمينين والاس ديال البلوريال. inscrite pour le pèlerinage. Leila et Maria. Leila et Maria, c'est qui remplace Lina et féminin pluriel. إذا Leila
et Maria se sont habillés. Se sont habillés. Habillés. عندنا le E ديال participe ou le E ديال féminin ou le S ديال pluriel. Pour aller à l'exposition. هنا عندنا il يعني féminin pluriel c'est changé يعني غنديرو ils se sont échangés des informations sur le nouveau téléphone. Ils se sont échangés des informations sur le nouveau téléphone. Ils ne parlent pas la même langue, ils ne peuvent pas se comprendre. Ils ne parlent pas la même langue, ils ne peuvent pas se comprendre. Ils ne parlent pas la même langue, ils ne se sont pas comprises. Ils ne, يعني كاين la négation هنا, non, il est ne se sont pas comprises. Comprise à la fin ES. ثالثا je retiens le verbe pronominal est un verbe qui s'accompagne d'un pronom réfléchi tel que me, te, ce, nous, vous, سو. يعني les verbes pronominaux فعل مصحوب بضمير انعكاسي يعني مثل ce يعني me في je ou te في tu ce في elle أنا في elle أنا في nous nous في nous vous في vous ou ce في elle. Au passé composé, l'auxiliaire est au présent, il est suivi d'un participe passé. يعني ملي كيكون تصريف في الباسي كومبوزي كيكون l'auxiliaire مصرف في البريزون. تابعوا البارتيسيب باسي ديال الفيرب. يعني كمثال هنا يعني هنا être مصرف في بريزون اللي تابعوا البارتيسيب ديال الفيرب ديال comprendre ou bien se comprendre. Tous les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être. كما قلنا لكم أن les verbes pronominaux راهم ديما كيتصرفوا مع l'auxiliaire être. فوق هذا أنهم كيتبعوا السيجي يعني في الجمع في التذكير والتأنيث والإفراد والجمع. إلا كان السيجي يعني مفرد راه كياخد البارتيسيب يعني مفرد.
إلا كان جمع كياخد جمع، إلا كان مؤنث كياخد مؤنث، إلا كان مذكر كياخد مذكر. يعني s'accorde en nom et en genre avec le nom. Avec le nom. رابعا je m'entraîne, je mets le verbe entre parenthèses au passé composé. يعني غادي نديرو هاد لي فيرب لي entre parenthèses نصرفوهم في الباسي كومبوزي. إذا هنا عندنا لي دو زامي، هنا سي شونجي دي تكست. لي دو زامي سي شونجي إذا لي دو زامي سي شونجي دي تكست. يعني لي دو زامي كترومبلاسي لينا ال بلوريال. إذا غندير لي دو زامي سو سون échanger. Mon frère et moi, nous, non, se voir. Mon frère et moi, nous في à la fin S. يعني لأن عندنا هنايا première personne de pluriel. Nous vu la semaine dernière. En faisant du ski, cette personne se blessait. En faisant du ski, يعني كنديرو التزلج cette personne. إذا cette personne كنرومبلاصاو مادام عندنا هنا cette féminin، إذا هنا راه féminin. Cette personne s'est blessée. إذا s'est blessé عندنا E ديال féminin و E ديال participe. Si deux jeunes filles s'absentaient. إذا si deux jeunes filles إذا elles féminin pluriel. Si deux jeunes filles se sont absentées. Absenté عندنا E ديال الفيمينين، E ديال participe و S ديال pluriel. خامسا je m'évalue et je consolide mes actes. Tu te réveilles le matin, tu dis ce que tu fais en utilisant des verbes pronominaux au passé composé. تستيقظ في الصباح تقول ما تفعله، يعني باستخدام أفعال يعني لي برونون بيرسونيل، لي فيرب دي برونون بيرسونيل. درت لكم انا واحد النصيص صغير هنا. hier je me suis réveillé tôt, j'ai fait des jogging
un peu, je me suis lavé et je me suis habillé, puis j'ai pris mon petit déjeuner et je suis allé avec mes amis à l'école. يعني عندنا je me suis lavé, réveillé, je me suis réveillé, je me suis lavé, je me suis habillé. إذا هادشي اللي كاين في الصفحة 198 199 إن شاء الله نتلاقاو في صفحة قادمة بحول الله والسلام عليكم.